Nay usa ka lalaki nga nagvideo sa naghaguros nga baha. So inana na jud ay karong panahon na hapit pa nimo isakripisyo ang imong kinabuhi para lang jud makakuha ka ng videohan na para lang jud na kay ika-upload na naibaha sa inyong lugar. Unya hapit pa nimo isakripisyo imong kinabuhi. So tanawan ninyo na video guys ug unsay inyong maingon sa ginganlan og Berto. Awala ikaw! Tong, awan na! Amaw ka! Go! Awan na, Tong! Tara! So kung kamo si Berto guys, nagkadusmo-dusmo na mo kay ang baha apit na kama abtan. Unsa kay mong bation? So unsay imong maingon kay Berto? Comment down and that's all. Tara!